শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার ছেলে যেহেতু ডিউটি যায়নি, তাই ছেলেকে নিয়ে আমি আর ছেলে দুজনে মিলে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিলাম। ओम शान गंगार स्वामी निवेदन ओम त्र्यंबकं जामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुपन्थनामि त्रिमुखमृतं ओम त्र्यंबकं जामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुपन्थनामि त्रिमुखमृतं ओम नमः शिवाय नमो बेलपाता आपुचाल चंदन फूल तुलपाक समायुक्त बिल्वपुष्प इदम अर्घ्यं नमः शिवाय नमो नमः सचंदन बिल्वपत्र नमः शिवाय निवेदन महादेव प्रियकार वासुदेव प्रियसदा उमा प्रीतिकर वृक्ष बिल्वरूपे नमस्ते ये गंधपुष्पे नमः शिवाय नमो नमः और माँ को ये फूल दे ये गंधपुष्पे पूरी देव कोई निवेदन ऐसा तीसरे फूल दे ऐसा ये गंधपुष्पे विशुद्धाल निवेदन सामान्य फलुलादि अपकरण निमित्तं नमः शिवाय निवेदन ओम सामान्य फलुलादि अपकरण निमित्तं नमः शिवाय नमो पुष्पांजलि फूल बेर कर नमो ध्यानित्यं महेशं रजत गिरिणीभं चारुचन्द्रं रत्न कल्पाज्जलं पौरुष मृग वराहस्तं प्रसन्न पद्मासनं समस्तं स्तूतो ममर गणै व्याघ्रकीर्तं वसानं विश्वदं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं एष सचन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलि नमः शिवाय नमो नमः नमो ध्यानित्यं महेशं रजत गिरिणीभं चारुचन्द्रं रत्न कल्पाज्जलं पौरुष मृग वराहस्त प्रसन्न पद्मासनं समस्तं स्तूतो ममर गणै व्याघ्रकीर्तं वसानं विश्वदं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं एष सचन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलि नमः शिवाय नमो नमः नमो ध्यानित्यं महेशं रजत गिरिणीभं चारुचन्द्रं रत्न कल्पाज्जलं पौरुष मृग वराहस्त प्रसन्न पद्मासनं समस्तं स्तूतो ममर गणै व्याघ्रकीर्तं वसानं विश्वदं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं एष सचन्दनं बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलि नमः शिवाय नमो नमः प्रणाम करो। তো বন্ধুরা, শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আমি আর আমার ছেলে দুজনে শিবের মাথায় জল ঢাললাম, পুজো করলাম। তো তোমাদের এই ছোট্ট ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে একটা লাইক করে দিও, আর আমার পাশে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তার পাশের বেল আইকনটা আর অল নোটিফিকেশানটা
অবশ্যই অন করে দিও, তাহলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিও। ভোলেনাথ সকলের মঙ্গল করুক এই কামনা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা শেষ করছি। তোমরা যে যে ভোলেনাথের মাথায় সোমবার জল ঢেলেছ সেটাও আমি দেখে নেব। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হোক। হর হর মহাদেব। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।